आज्ञा नमस्कार। नमस्कार। आपन परिचय टिके दियंतु। मोर परिचय मु होची सीमा गुरु उमरकोट नाटगुरु संघर नाटगुरु सभापति। आज आमर 10 ब्लॉक रो सभापति संपादक को लेकिन गोटे बैठक होता उमरकोट बस स्टैंड ठारे। ए बैठक रे जो कोरापुट जिल्लार 3 जन गुरु से आम बुझे बुझे थक गलु। लास्ट को निष्पत्ति नेलु जे मान को निश्चय भाव में बैन करा जाऊ। बैन करने आम सरकार निकट में माने कानून साहाय्य मागिचु। तापरे ए विषय को जनवाई आज कौन कले एमाने साबाड़ हेबे जो अश्लील नृत्य करचंती चुंगा चाटा आउ अश्लील डांस अधा नग्न भाव में डांस करचंती नाटरे जो जिनिस कि समस्ते जानते मचा माछी भी जानते सेटा को पुनर्बार देखे कि आमर समाज को कलुषित करचंती माने से बार बार बुझेबा परे मध्य से माने आम कथा मान नांती। शेष जिते बड़े कैलाश गुरु ए विषय कहबारु तांको विभिन्न प्रकार भाषा रे कमेंट करचंती। जो माने कमेंट करचंती से मानकर माँ भौणी को बसई कि से पाखरे नाटक देखंतु। जो माने कमेंट करचंती तांकर भी माँ भौणी थिवो न तार स्त्री थिवो न तार माँ भी थिवो। माँ को धरी बसु से तुम जानि परिबो जे से माने अश्लील नृत्य देखि परिबे कि देखि परिबे नहीं। से माने चिंता कर जो माने से कैलाश गुरु जो कहते से तांको घर पाई कहि नांती। आमर नवरंगपुर जिल्लार जेते नाटगुरु भाई मैंने अच्छा समस्त कहते समस्त भविष्य को उज्जवल करने कहते आगामी पीढ़ी मंगल कहते। आ जो मैंने कमेंट कर सावधान से माने जेते प्रेम तांकर अच्छी भुवन गुरु आउ सरोज गुरु आउ दाम विषय से तांको घर भीतर नहीं कि बाउंड्री भीतर से नाटक देखंतु। आउ एमती खोला मंच रे से माने नाटक देखे पारबे जदि से माने आम कथा न माने नवरंगपुर जिले में पहुंचती तार परिणाम से भोग करने प्रस्तुत रहतु। धन्यवाद। परिचय नमस्कार मु पेंड्रा प्रसाद नायक साबरस्कृत देशिया नाटगुरु संघर सुरक्षा मंचर सभापति दायी नाटर दुख सुख हानि लाभ जोटी हेले आमर सुरक्षा एवं आमर गोटे 10 जणिया कमिटी मध्ये अछि। अच्छा आज्ञा ये जो सोशल मीडिया रे एबे गुटे जिनस आमे देखिबा को पाइलु जोटा कि कैलाश गुरु गुटे बाइट देइछंती। तो तीनटा गुरु को बैन करबा कथा जोटा कहिछंती तो तांके कैलाश गुरु निजस्व मन रे कहिथिले ना आपण नवरंगपुर जिला रो जो नाटगुरु संघ 10 ब्लॉक रो समस्त मिसी की तांकु दायित्वटा देई देथिले जो कि हमर देखुछंती जो दर्शक तांके भाबुछंती जे कैलाश गुरु निजस्व व्यक्तिगत कथा को तांके कहिछंती बोली कि दर्शक भाबुछंती। ए विषय रे आपण कोन कहबे? कैलाश गुरु निजस्व व्यक्तिगत भाव से कहीं कहबे जेहेतु आमर बहु बार यही अश्लील नृत्य गीत को लेकिन आमर बैठक होती डोकरागुड़ा होती आमर डंगरदेई मंदिर होती बहुत स्थान से कथा ही आमर सब चर्चा हुए जोटा कि अश्लीलता बंद करा जाऊ एवं हायर प्लेयर को बंद करा जाऊ। शांति श्रृंखला भाव में भाईचारा भाव में नाटक करवा निया लगाइबा गाड़ी बुलाइबा घोड़ा बाहर करवा ये सब जिन को बंद करी समस्त भाईचारा भाव में नाटक करवा ये सब विषय आलोचना होती। शेष पर्यायर डंगरदेई मंदिर में निष्पत्ति निगला और आज ये सब जिन बंद कर तेणु तार जिनसा बंद न होबारु आमे विगत गोटे किछि दिन आगे जिला संघ को आमर महिमा धर्मर साधु सन्त माने गोटे लेखिकी देइथिले जे आमर महिमा धर्म को बाधिला भली कटुवाक्य तुम नाटर जो परिवेशन करुछ एटा तुम कौन कलाकार मानकर एटा समाज को को टाइप रो वार्ता दौच एवं आमर देवी देव सागर खेल खेलुच बोली कि आमको गोटे लिखित अभियोग देइचंती एवं जे जे ए सब कार्यकलाप संपृक्त अछंती सेमनकु संपूर्ण आमर जिल्ला रु बैन करा जाऊ बोलबारु आमे बाध्य होई कि आमे आईन रो आश्रय नै कि लिखित भाव रे सेमानकु आमे बैन करिछु आमर जिल्ला। हाँ तो आपण माने जो कमेंट करुथिले कि कैलाश गुरु को आकड़ा न मिलिबा जोगु तांके जो कथाटा कहिछंती तीनटा गुरु को नै कि बोली कि आपण माने कहउछंती तो सीधा सड़क ई 10 ब्लॉक रो जो गुरु आज्ञा मानको सामना रे तांके कहउछंती जे कैलाश गुरु तांको निज मन रे ई कथाटा कहि नाहंती तांको संग जो निष्पत्ति नै थिला तो सेही संग निष्पत्ति कथा को ही कैलाश गुरु सोशल मीडिया सामना रे प्रकाश करथिले। आज्ञा आपनकर परिचय टिके देबे? मु हूँ कसामुंडा ब्लॉक रो मोर ना हूँ कुनु गुरु मु साबर श्रीक्षेत्र देशिया नाटगुरु नवरंगपुर जिलार साधारण संपादक
कोरापुट डिस्ट्रिक्ट रो गुरु मानकू नै कि जो कथाटा कहउछंती तो माने तांके जो कोरापुट डिस्ट्रिक्ट रो नाटरे अश्लीलता थाउची ना नवरंगपुर डिस्ट्रिक्ट रो नाटरे अश्लीलता थाउची एई विषय रे पदे दर्शकों को जणान। देखंतु समस्ते आमे नै कि बहुबार आमर नवरंगपुर जिल्ला रे मीटिंग हेची तांको अनेक बार मध्ये आमे कहिचो से माने हमर शत्रु नांती कि किछि नै हमर गुरु भाई बोले गुरु भाई भाईचारा अछु समस्ते तांको कहले मध्ये हम कथा मानु नांती एक रे नै कि तांके सब बेले नै कि अश्लीलता नृत्य परिवेषण करूचंती कोठी निया लगाइबार कोठी घोड़ा बाहर करबार कोठी पानी ढाली करी मारबार कोठी समान सेक्स पेंट हिटाइला परा करी करी पूरा एडा करूचंती सेटा पय नै कि कोइला बाथे मिसा सब बेले तांके हमको नवरंगपुर जिला एटा गुटे लोक ई कार्य करा है नै नवरंगपुर जिला साबरश्री क्षेत्र देशिया नाटगुरु संघर 10टा ब्लॉक रो समस्त पदाधिकारी मानकर सहित समस्त आलोचना करी ही ई सब कार्यक्रम करिछु आमे। तो धन्यवाद आज्ञा नमस्कार। नमस्कार आपनकर परिचय टिके देबे। मो ना हूँ लक्ष्मी नारायण गांडा मु जने झरिगां ब्लॉक रो छोटो कलाकार। आज्ञा देखंतु ई जो कोरापुट डिस्ट्रिक्ट रो गुरु मानकू नै कि जो कंट्रोवर्सी चली छी अश्लीलता को नै कि तापरे ई जो बैन करिवा कथा जोटा आपण माने उठेई छंती एई विषय रे पदे दर्शक मानकू जणैबे। नियाती भाबरे देखंतु सबु बेले बैठक हुए सबु बेले बैठक रे भी कोरापुट नवरंगपुर जिला चले बैठक रे सबु बेले तांकू मना भी बारण भी करा हुए नाई एई अश्लीलता करो नाई माने नवरंगपुर जिल्ला रो गुरु मानकू पचारु नांती तेणु बाध्य ही करी लास्ट डिसीजन रे कोन करबा पड़बो निजे नै करी देछंती जोटा हम एसपी आरक्षी अधिकारी को दिया हिची जिलापाल को दिया हिची सिठी अश्लीलता को बैन करबा पई दिया हिची आउ से गुरुमान नवरंगपुर जिल्ला रे नाटक शिखा पई मना करा हिची। आगामी पीरियड रे जदी जोर जबरदस्त तांके कहउछंती हम सोशल मीडिया रे देखिछु जे आमे जाई कि नाट शिखेबु आका किंतु दर्शक चाहुछंती दर्शक किंती चाहबे नवरंगपुर जिल्ला कोन ए रेजिस्टर्ड बॉडी ई संघटा गोटे विराट समुद्र संघ ए संघ जदी नवरंगपुर जिल्ला पई मना कले उमर हमर कोरापुट जिल्ला लोक आसी पशि पारे कि तांको पई जो गाँव नाटक शिक्षा हेबो टुडबुड़ी नागरा बाजा टू हमर वाद्य कलाकार सब जाक सिटी जड़ित होई अछि सब जाक से गाँ को बासंद करा जाओ किंतु नाटक उठी बुलेबे षाठी कलाकार तो थाई भी पारे किंतु छोट बेल तो सी गुरु तो तांके पोष्य पालन करी आन नांती ना बड़ हेबारु आका जणे नाटक शिखि कर जाइछंती 60टा जदी नवरंगपुर जिल्ला रे 60टा तांकर नाट थियो बोले जणे जणे जदी कला जदी बाहर करते बोले 60टा गुरु थी अलगा नाटे भी तो जाइगिर करि पारबे तांमन कोन संघ कोन पैसा देबो कि नवरंगपुर जिल्ला संघ कोन पैसा देबो कि ब्लॉक कला संघ कोन पैसा देबो आम नवरंगपुर जिल्ला रे 600 गुरु अछु 600 गुरु जाक सब हाथ बांधी कर तांके कोन 10-10 हजार देबे कि तांके किंती भरण पोषण करछंती तांके कोन केबे माइंड को नै छंती कि आउ जोटा कैलाश गुरु ना रे कमेंट जो प्रकार कराई कैलाश गुरु माने नाटक नवरंगपुर जिल्ला रो गुरु माने नाटक शिखाइबा को जानि नांती हमको हमरो कोरापुट जिल्ला रो गुरु मान पाकरे आसंती आसिक शिखंतु बोली कहछंती जदी नवरंगपुर जिल्ला रे नाटक शिखाइबा को जानि नांती स्वर्गत चैतन्य गुरु लाठी तारजी बोल जानिछ तो किंतु मुर्गार खेचकु थिले सी नाट किंतु शिखाइले नवरंगपुर जिल्ला कोन कला नथिला आउ जोटा कैलाश चंद्र नायक कहते उचित जवाब कहते यार उचित कथा कहते 10 गोटी ब्लॉक रो समस्तंकर डिस्कशन नहीं 5 दिन दीर्घ 5 दिन धरी 10 गोटी ब्लॉक रो लोक बैठक करागला बैठक करा जाई लास्ट डिसीजन रे एमान को बारण करा जाई तो आज्ञा आगामी टाइम रे एई समस्या रो समाधान की परि भाव रे होबो समय कहबो किया कार एटा कोइ परिबिनी धन्यवाद आज्ञा आपनकर परिचय। नमस्कार मो ना देवराज नायक नवरंगपुर ब्लॉक नाटगुरु संघर सभापति बहुत खुशी विषय आज एकत्रित हेलु आम उमरकोट बस स्टैंड ठारे बहुत दिन किछि दिन हैला ए किछि कथा को नेकरी हमर नाटगुरु नवरंगपुर जिला संघरे किछि आलोचना पर्यालोचना चली एटा पुणी अलगा विषय नहीं किछि निर्दिष्ट गुरुंकर शिक्षादान आउ तांकर कला प्रदर्शन को नेकरी चली एटा को मु भी घोर निंदा करुछि विरोध करुछि आउ एटा मु भाभी भी नहीं जे मु नवरंगपुरिया गुरु से मान कोरापुटिया नहीं एटा अभिभक्त कोरापुट जिला रो कथा मुई कहूछि अनेक गुरु अछंती अभिभक्त कोरापुट जिला रे का कुआ हो नहीं किंतु जो मान करछन ता कुआ होछि तो आग काल रे जड़े झील को जड़े पुओ जिते
ଲଭ୍ କରୁଥିଲା, ଆସ ପ୍ରିୟତମା ବୋଲୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜିକା ଜେନେରେସନ୍ରେ ଆଜିକା ଯୁଗରେ ତାକୁ ଆସ ଡାର୍ଲିଂ କି କମାଣ୍ଡ ଡାର୍ଲିଂ ବି କୁହାହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ତା ମାନେ ନାହିଁ ଯେ ମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ମାନେ ମାନେ ଖରାପ ସିନ୍ ସେଠି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା, ସେଇଟା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବି ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଘୋର ବିରୋଧ କରୁଛି। ଆଉ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା এই ସମସ୍ୟା ଚାଲିଛି ଉପୁଜିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାଧାନ ହେଇନାହିଁ। ତ କେମିତି ସମାଧାନ ହେବ ସେଟା ବয়োଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଗୁରୁମାନେ କହିବେ। ଆଉ ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ସଂଘ ସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ତ ତେଣୁକରି ଯଦି ସମାଧାନ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଇଁ କି ସେ ଗୁରୁମାନେ ଟିକେ ଦୟାକରି ଟିକେ ଏଇ ସବୁ କାମ କରିବାରେ ସେମାନେ ଟିକେ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ଟିକେ ସେମାନେ ଟିକେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଇ କଳା ଶିକ୍ଷା ଦେବାଟା ଠାରୁ ଟିକେ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ବୋଲି ମୋର ଅନୁରୋଧ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଟିକେ ଦୟାକରି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁକୁ ନମସ୍କାର। ମୁଁ ହେଉଛି କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ। ମୋ ନାଁ କୈଳାସ ଗୁରୁ ବୋଲି ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମୋ ଘର ହେଉଛି ଆଟିଗାଁ, ବ୍ଲକ ହେଉଛି କଷାଗୁମଡ଼ା, ଆଉ ମୋ ବାପା ଜଣେ ବয়োଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଗୁରୁ ଡମ୍ବରୁଧର। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଇ କୋରାପୁଟିଆ କଳାକାର କିଛି କଳାକାରଙ୍କୁ ନେଇକି ଯୋଉ ଅଶ୍ଳୀଳତାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉ ଆୱାଜ ଉଠେଇଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା ଏଇ କଥାଟା ଆପଣ ନିଜେ କହିଥିଲେ ନା ଆପଣଙ୍କର ସଂଘ ଥ୍ରୋରୁ ଆପଣ କହିଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଦେଶିଆ ନାଟ କଳାପ୍ରିୟ ଜିଲ୍ଲା। ଏଇଠି ଦେଶିଆ ନାଟକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆଗରେ ନାଟ ହେଲେ ବହୁତ ଲୋକ ଜମା ହେଉଥିଲେ, ନାଟର ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ। ତତ୍ ସହିତ ଗୋଟେ କେତେ ବର୍ଷ ଆଗର କଥା କହିବି, ଯେଉଁ ନାଟ ମାନେ ହେଉଥିଲା ପୌରାଣିକ ନାଟ, କାଳ୍ପନିକ ନାଟ, ସେଇ ନାଟରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଛିଟା ଶିକ୍ଷା ମିଳୁଥିଲା। ନାଟକ ଦେଖିକରି କିଛିଟା ଶିକ୍ଷା ମିଳୁଥିଲା, ସଚେତନ ବାର୍ତ୍ତା ମିଳୁଥିଲା, ସମାଜକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ବାର୍ତ୍ତା ମିଳୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗୋଟେ 7-8 ବର୍ଷ ହେବ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର 2-3ଟା ଗୁରୁମାନେ ଆମର ଜିଲ୍ଲାରେ ପଶିକିରି ନାଟ ମାନେ ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସବୁ ସାମାଜିକ ନାଟ। ସେଇଠୁ ସେ ସମାଜକୁ ଭଲ ବାର୍ତ୍ତା ତ ଛାଡ଼, ବୋଲେ ସୀମା ନାହିଁ, ସୀମା ଟପି ଯାଉଛି। ତେଣୁକରି ସେ ଅଶ୍ଳୀଳର ସୀମା ଟପି ଯିବା ଯୋଗୁଁ ଆମର ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଗୁରୁମାନେ କେତେ ଦିନ ବୈଠକ ବସିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରକାର ମିଟିଂରେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝା ହେଲା, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର କୁହାହେଲା ଏଇ ଜିନିଷ ବନ୍ଦ କର ବୋଲିକିରି। ତାପରେ ନ ବୁଝିବାରୁ, ନ ମାନିବାରୁ, ସଂଘର ନୀତି ନିୟମକୁ ସେମାନେ ଅବମାନନା କରିବାରୁ ସବୁ ସରିଲା ପରେ ଆମର ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଗୁରୁମାନେ, ବয়োଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଗୁରୁମାନେ, ସବୁ ଗୁରୁମାନେ ମିଶିକିରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଯେ ମାନେ ଆମେ ସରକାର ପାଖରେ ଶରଣାର୍ଥୀ ହେବା, ପ୍ରଶାସନର ଶରଣାର୍ଥୀ ହେବା ବୋଲିକିରି ଲେଖାଲେଖି କରିକିରି ସେଦିନ ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା କଲେକ୍ଟର ଅଫିସରେ। କଲେକ୍ଟର ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଆମର ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗଟା ଦିଆହେଲା, ତାପରେ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଦିଆହେଲା, ତାପରେ ଆମର DCOଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆହେଲା। ତ ସେଇଠି ନାଇଁ କି ଏମିତି ଆପଣ ଏବେ ଯେମିତି ବାଇଟ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ସେମିତି 4-5 ଜଣ ଠିଆ ହେଇକିରି ବାଇଟ୍ ଦେଲେ। ତ ବାଇଟ୍ ଦେଲେ, ସେ ଭିତରେ ବାକି ଲୋକଙ୍କର ବାଇଟ୍କୁ ଆଉ ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି। କେତେଟା ମିଡ଼ିଆ ବାଲା ଭାଇମାନେ ମୁଁ ଯାହା କହିଛି ମୋରଟାକୁ ଆକା ସାମ୍ନାରେ ଆଣୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି କିଛି ଭୁଲ କଥା କହିନାହିଁ। ମୁଁ କହିଛି କି ସେ ଆପ୍ଲିକେସନରେ ଯୋଉଟା ଲେଖା ଥିଲା, ସେ ଆପ୍ଲିକେସନରେ ଯୋଉଟା ଲେଖା ହେଇଛି, ଅରିଜିନାଲ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇଛି, 3ଟା ଗୁରୁକୁ ନବରଙ୍ଗପୁର ସାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ନାଟଗୁରୁ ସଂଘ ସେ 3ଟା ଗୁରୁକୁ ନେଇକି ରୋକ ଲଗାଇଛି। ଏଇଟା ମୋର ମନରୁ ଭାବିକିରି କହିନାହିଁ, ଏଇଠି ଲେଖା ଅଛି ତାଙ୍କର ନାଁ, 3 ଜଣର ନାଁ ଲେଖା ଅଛି। 1 ନମ୍ବରରେ ଅଛି ଭୁବନ ବାଗ, ଗ୍ରାମ ପଡ଼ାପଦର, ବ୍ଲକ ବରିଗୁମା, ଜିଲ୍ଲା କୋରାପୁଟ। 2ରେ ଦାମ ବିଷୟୀ, ଗ୍ରାମ ଗିର୍ଲିଗୁଡ଼ା, ବ୍ଲକ କୁନ୍ଦ୍ରା, ଜିଲ୍ଲା କୋରାପୁଟ। 3ରେ ସରୋଜ ନାଗ, ଗ୍ରାମ ଘୋଷରଡ଼ା, ବ୍ଲକ ଜୟପୁର, ଜିଲ୍ଲା କୋରାପୁଟ। ଇ 3 ଜଣଙ୍କର ନାଁ ଲେଖା ଅଛି। ଆର୍ ଇ ତଳେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଉପରୋକ୍ତ ପ୍ରଦତ୍ତ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ନାଟକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଓ ପରିବେଷଣକୁ ଜିଲ୍ଲା ସାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ନାଟଗୁରୁ ସଂଘ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୋକ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। এই ଜିନିଷଟାକୁ ମୁଁ କହିଦେଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କୋରାପୁଟିଆ ଗୁରୁମାନେ ଯେଉଁ ସେ 3 ଜଣକୁ ଆମର ବେନ୍ କରାଯାଇଛି, ସେ ଗୁରୁଙ୍କର ଷ୍ଟାଫ୍ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଖରାପ କମେଣ୍ଟ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ମୋର ଜଣକର ପାଇଁ କରିନାହିଁ କି ମୋର ଘରର ପାଇଁ ନାହିଁ, ଆମର ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସଂଘ ପାଇଁ ଯେଉଁଟା କରାହେଇଛି। ତ ସେମାନେ ନାଇଁକି ନ ବୁଝିକିରି ମୋତେ ଆକା ଦୋଷ ଦେଉଛନ୍ତି। କୈଳାସ ଗୁରୁକୁ ନାଟ ନ ମିଳିବାରୁ ଏମିତି କହୁଛି, ତାକୁ ନାଟ ଶିଖାଇବାର ଜଣା ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଭାଇ
ତାଙ୍କର ପରା ନାଟ ଶିଖାଇବାର ଜଣା ନାହିଁ କହୁଛନ୍ତି ଠିକ କଥା ସେଟା ଆମକୁ ତାଙ୍କର ପରା ନାଟ ଶିଖାଇବାର ଜଣା ନାହିଁ କାହିଁକି ବୋଲେ ଆମେ ଇଜ୍ଜତର ସାଙ୍ଗେ ଚାଲବୁ ଇଜ୍ଜତର କାମ କରବୁ ଆମେ ଆମର ଜିଲ୍ଲାରେ ନାଇଁ କି ଆମେ ଭଲ ନାଟ ଶିଖାଇବୁ ଆମେ ଅଶ୍ଳୀଳକୁ ପ୍ରଶୟ ଦେବୁ ନାହିଁ ହେଲେ ସେମାନେ ତ ଅଶ୍ଳୀଳ ନାଟ ଶିଖାଇବା ଲୋକ ତାଙ୍କେ ଅଧଘଣ୍ଟା ଲେଖା ଷ୍ଟେଜ ଉପରେ ଚୁମା ଚାଟା କରାଇବା ଲୋକ ହେଲେ ସେମିତି ନାଟ ଆମେ କାହିଁକି ଶିଖାଇବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଆମେ ହୀନସ୍ତା ହବୁ କାହିଁକି ଖରାପ କଥା ଶୁଣିବୁ ସେଟା ପାଇଁ ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା ଆମର ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେକୌଣସି ଗାଁରେ ଆମର ରିଲେଟିଭ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଲୋକ ବାକ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଗୋଟେ ନାଟ ଶିଖେଇକି ସେ ଗାଁରେ ଯିବୁ ଭଲ ନାଟ ଦେଖେଇକି ଆଇଲି ସିନା ଭଲ କହିବେ ଆଉ ଯଦି ଖରାପ ଥିଲେ ବୋଲେ କିଏ ଗୋଟେ ଲୋକ ବାକ ଥିବ ଏ କୈଳାସ ଗୁରୁ ତୋର କାଇଁ ଲାଗେ ନା ମୋର ଦାଦା ହେଇକି ଭାଟୁ ହେଇକି ମାମା ହେଇକା ছি 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 ତାକୁ ଲାଜରେ ତା ନା ଏମିତି ନାଟ ଗୋଟେ ଶିଖାଇବାର କି ଲୋକ ଏମିତି ଶିକ୍ଷା ଦେବାର କି ବୋଲିକି କହିବେ ତାଙ୍କୁ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆମକୁ ହେଲେ କହିବେ ସେ କଥା ସେଟା ପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କର ପରା ନାଟ ଆମେ ଶିଖାଇବୁ ନାହିଁ ତାଙ୍କେ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପରା ନାଟ ଶିଖାଇବାକୁ ଜଣା ନାହିଁ ରାଇଟ କଥା ଆମକୁ ତାଙ୍କର ପରା ଘିନ ଘିନ ନାଟ ଅବସ୍ଥା ନାଟ ଶିଖାଇବାର ଜଣା ନାହିଁ ଆମେ ଶିଖାଇଲେ ଭଲ ନାଟ ଶିଖାଇବୁ ଆଉ ପୌରାଣିକ ନାଟରେ କେତେଟା ଶିକ୍ଷା ଜିନିଷ ଅଛି କାଳ୍ପନିକ ନାଟରେ କେତେଟା ଶିକ୍ଷା ଜିନିଷ ଅଛି ପୁରାଣରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ରାମାୟଣ ପୁରାଣର କଥା କହିବା ପିତା ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା ଲାଗି ରାମଚନ୍ଦ୍ର 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଯାଇଥିଲେ ବାପାଙ୍କୁ ଏମିତି ମାନବାଟା ପୁରାଣ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛି ଆଜିକାଲି ପୁଅ ହୁଏତ କିଏ କିଏ ମାନୁ ବି ଛନ୍ତି କିଏ କିଏ ନାଇଁ କି ମାନୁ ବି ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ନାଟ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ମିଳିବ ଯେ ନାଇଁ ବାପା ହଉଛନ୍ତି ସାକ୍ଷାତ ପରମେଶ୍ୱର ବାପା ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଭଗବାନ ମା ବାପା ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ସେମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତ ଆମେ ମା ବାବାକୁ ଏମିତି ସମ୍ମାନ କରିବା କଥା ସେଟା ପୌରାଣିକ ନାଟ ଶିକ୍ଷା ଦେବ ଇ ସାମାଜିକ ନାଟରେ ସେ ଶିକ୍ଷା ମିଳିବ ନାହିଁ ସାମାଜିକ ନାଟରେ ଦେଖିବେ ଖାଲି ଗୁଣ୍ଡା ଗୁଟ ବାହାରବ ହିରୋଇନ ଗୁଟ କଲେଜ ଯାଉଥିବ ତାକୁ ରେପ୍ କରବ ଆଉ ସେ ହିରୋ ଆଇବ ଫାଇଟିଂ କରବ ତାର ସାଙ୍ଗରେ ଲଭ୍ ହେବ ଏତିକି ଛଡା ସାମାଜିକ ନାଟରେ ଆଉ କିଛି ବି ଶିକ୍ଷା ନାହିଁ କହିଛନ୍ତି ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଡାଉଟ ତାର ଥିଲା ସେଇଟା କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଇଥିବ ମୁଁ ନିହାତି ଭାବରେ ତାହା ଆଶା କରିବି ଯୋଉ କି କୈଳାସ ଗୁରୁ ବହୁତ ବିବାଦର ସାମ୍ନା କରିଛନ୍ତି ଏଭଳି କମେଣ୍ଟ କରିବା କଥା ନୁହଁ ମୁଁ ବି ଫାଷ୍ଟରେ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଘଟଣା କ'ଣ ସେଟା ଜାଣିନଥିଲି କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯୋଉଟା ସାମ୍ନାକୁ କୈଳାସ ଗୁରୁ ଏଇ ଯୋଉ 10 ବ୍ଲକର କଳାକାର ମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯୋଉଟା କହିଛନ୍ତି ବହୁତ ବଢିଆ କଥା ତାଙ୍କେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା କହିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ସଂଘ ଯୋଉ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା ସେଇ କଥାକୁ ହିଁ କୈଳାସ ଗୁରୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଟିକେ କହିବି ଆଜ୍ଞା ଦାମ ଗୁରୁ ଏବଂ ସରୋଜ ଗୁରୁ ମୋ ନାଁରେ ବାଇଟ ଦେଇକି କହିଛନ୍ତି ଦାମ ଗୁରୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ କୈଳାସ ଗୁରୁ କହିବା କଥା ମତେ ବହୁତ ବାଧିଲା ରାତି ସାରା ନିଦ ହେଲା ନାହିଁ ବୋଲିକି ହେଲେ ଯେତିକି ବେଳେ ପୂଜାରୀ ଗୁଡା ନାଟରେ ଯୋଉ ଅଶ୍ଳୀଳ ଅଛି ତେଙ୍ଗେ ତେଙ୍ଗେ କମିଟିର ସେଇଟା ମହିମା ଧର୍ମର ବାବା ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଡାବୁଗାଁ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଲେ ସେଠି କେସ୍ କରାହେଲା ତାଙ୍କ ନାମରେ ସେତିକି ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବାଧିଲା ନାହିଁ କି ଆଉ ମୁଁ ଯେତିକି ବେଳେ କହିଲି ଯେ 3ଟା ଗୁରୁକୁ ବେନ୍ କରାହେଇଛି ସେଟା ଆକା ତାଙ୍କୁ ବାତିଗଲା ଆଉ ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି 60ଟା ପିଲା ମୋର ଅଛନ୍ତି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ପିଲା କାହାକୁ କହନ୍ତି ନିଜର ଶିଷ୍ୟ ଗୋଟେ ଗାଇବା ପିଲା ବଜାଇବା ପିଲା ବାହାର ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଗୋଟେ ଶିଷ୍ୟ ପିଲା ଏଇ ନାଚବା ଲୋକ ନାଚବାଟା ହୁଏତ ଆଜିକାଲିର ମଡେଲରେ ତାଙ୍କର ପାଇଁ ସେଟା ବଡ ଆମର ପାଇଁ ବଡ ନୁହେଁ ଆମେ ଗୋଟେ କଳାକାର ନିଜେ ନାଇକି ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଯାଇକି କଳାକାର ଗୋଟେ ନୂଆଟା ସୃଷ୍ଟି କରବାର ଅଛି ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଗୁରୁ ଶିଖାଇବା ଗାଇବା ପିଲା ବଜାଇବା ପିଲା ନାଚବା ପିଲା ନିଜେ ଶିଖାଇବାର ଅଛି ଆରେ ଆମେ ଶିଖିଲା ପିଲାକୁ 5-10ଟା 15ଟା ଗୋଟେ ନାଟରେ ପୁରାଇ ଦେଇକି ନାଟକୁ ହାଇଲାଇଟ କରବାଟା ସେଇଟା ଅରିଜିନାଲ ଗୁରୁ ନୁହନ୍ତି ଆଉ ସେ 60ଟା ପିଲାର କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେମିତି କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଚୈତନ୍ୟ ବିଷୟ ଗୁରୁ ସ୍ୱର୍ଗତ ଡମ୍ବରୁ ବିଷୟ ଗୁରୁ ଭଗବାନ ଖୈରା କରିଆ ଗୁରୁ ବାବାଜୀ ଗୁଡିଆ ସାମଘନ ଗୁରୁ ତାରପରେ ଅନେକ ବୈଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଗୁରୁ ଭୀମ ଗୁରୁ ଏମିତି ଅନେକ ବୈଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଗୁରୁ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଆଜି 500 କି 600 ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯଦି ତାଙ୍କେ 60ଟା ପିଲାର ଭରଣ ପୋଷଣ ମାଗୁଛନ୍ତି ବୋଲେ 500-600ଟା ପିଲା କୁଆଡେ ଗିନି ବଜାଇବେ ନା ସେ ବେଙ୍ଗଲୁରୁ କି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଯିବେ ଆପଣ ମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗତ ଡମ୍ବରୁଧର ବିଷୟଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ହୁଲସିଂ ଗୁରୁ ସିଙ୍ଗୁଡିଆ ଗୁରୁ ବୋଇଲେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ଗୁରୁ ଯୋଉ ସ୍ୱର୍ଗତ ଡମ୍ବରୁଧର ବିଷୟ ଥିଲେ କିବା ସ୍ୱର୍ଗତ ଚୈତନ୍ୟ ବିଷୟ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଲେଖା ମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଇକି ରହିଛି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୈତନ୍ୟ ବିଷୟଙ୍କ ନାଁରେ ସିଗାର କଳା ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଛି ଯେମିତି ସେମିତି କଳାଟା ଯୁଗ ଯୁଗାନ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଳା କେବେ ମରେ ନାହିଁ କଳା ସବୁବେଳେ ବଞ୍ଚି ରହେ ସେହି ପ୍ରକାର କଳା ଆମେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଦେଖାଇକରି ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନା ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ଲୋକ ହେଉଛୁ ଆମେ ଗୁରୁ ଗୁରୁ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ
गुरु माने गुरु परी संस्कार वार्ता समाज को देवार अच्छी समाज को सही प्रकार शिक्षा देवार अच्छी तेबे जाई करी नाटगुरु बोली लोक मान्यता करबे मानुछंती मना नहीं तथापि एबे गुटे गाँव रे हम सुनलु आरंभ ठू शेष पर्यंत कुकुड़ा डाकबा पर्यंत आई लव यू चली गुरु सीटा पाई डाबुनियो बाबू सी लव यू देखबू नहीं बोली करी कहले एंती हमको दुनिया रांच आसची नवरंगपुर एते कलाकार थाई करी कौन देखुच तमे बोली करी हमको दुनिया प्रकार एंती बाइट आसुथिला सेठी पाई आमे सही संभाली न पारी आज 10 ब्लॉक रो कलाकार एकता होकर बहुत दिन चर्चा पर ये अश्लीलता रोक लगाइबा पाई बोली करी निष्पत्ति नहीं आगामी दिन को आउरी एटा दृढ़ कार्यानुष्ठान निया जीव बोली न मानले आमे निष्पत्ति नहीं। तो दर्शक बंधु आउ किछिटा कथा जोटा कि रही जाइथिला पुणी थरे जीवा हमर पेंड्रा गुरु पाखकू। तो गुरु आपण को आउ गुटे कथा मु पचारिबा को चाहे तो देखंतु एबे जो कोरापुटिया गुरु माने कलाकार माने तांके जो नवरंगपुर डिस्ट्रिक्ट रे किछि आकड़ा जो धरि छंती तो एबे सी आकड़ा जदि तांग माने सिखाइबा को चाहिबे तापरे आपण कोन माने आपणकर संग कोन निष्पत्ति नबो। मु तो आपण को जरिया रे सेमान को कहबा को चाहे जो पर्यंत तांका ऊपर कटकणा जारी अछि सेते दिन पर्यंत समस्यार समाधान न होला पर्यंत से माने से आखड़ा को न जीवाटा भलो बा शिक्षादान न करबाटा भलो एथिमध्ये जदि से आखड़ा को जानती बा नृत्य गीत परिवेषण करती से भितर जदि कौन सी अप्रीतिक घटना घटे ताहेले ता पई से निजे ही दायी रहिबे एटा हमर संग तरफ तांकु चेतावनी दिया जाउछि। गुरु आपण कोन चाहउछंती एई जो कंट्रोवर्सी रो समाधान को नै कि आपण कोन चाहिबे आपण देखंतु प्रतिक्रिया कोन रहइबो। समस्या जदि उपजिछि निश्चय तार समाधान अछि किंतु समाधान रो रास्ता को जदि आसीबे ताहेले निश्चय समाधान अछि जदि समाधान रो रास्ता को न आसीकी निजे निजे जिद अटल होकर रहिले केबे भी समस्या समाधान हो पारबो नाही। तो बहुत सुंदर बहुत बढ़िया कथा जानवा को मिलला। तो दर्शक बंधु आपण माने देखिले सुनिले जानिले तो आपण माने कमेंट करंतु आउ ए जो समस्या रो समाधान होबा कथा कि नुहो तापरे आपण माने सब बेले जनकू सपोर्ट करी आछंती दर्शक बंधु तो आपण माने निजे भाबंतु ए वीडियो माध्यम रे भल से वीडियो को देखि कि आपण निजे भाबंतु जे नवरंगपुरिया जो कलाकार संग जो निष्पत्ति नै छंती जो कथा जो कटकणा तांगे जारी करी छंती जोटा विरोध करी आछंती सेटा केते मात्रा रे सत्य।